Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Badani. Saya Matron Zainab binti Abdullah. I'm a nurse, past experience working with the government hospital for 37 years. I bersara tahun 2011. Since then, I'm with the BCWA, Breast Cancer Rapid Session, sebagai outreach Community Services Manager. Okey, hari ini kalau Matron biasanya berdiri di depan, saya akan mengajar tentang proper breast teknik. But today, I will share with you pengetahuan berkaitan dengan usaha-usaha ke arah early detection of breast cancer. Okey. Lambang kita adalah lambang breast. Banyak orang tanya kita, ya, kita selalu confuse tentang persatuan-persatuan yang lain, di mana kita bekerjasama selalu, kita tidak bersaing, tetapi lambang kita adalah lambang payudara. That's why kami punya services biasanya adalah dalam lingkungan payudara. Okey, next one. Our tujuan is mengelakkan kematian awal akibat kanser payudara dan peningkatan kualiti hidup pengidap kanser payudara, memberi sokongan psikososial, emosi, peralatan seperti payudara palsu, rambut palsu, membimbing pesakit mengurus diri semasa dan selepas rawatan, dan menjalankan pendidikan kesihatan berkaitan kesedaran pengesanan awal kanser daya payudara. That's what our main concern dia yang dilakukan oleh para jawat. But talking about kematian awal, siapalah kita? Tapi usaha-usaha untuk penjagaan diri, pengesanan awal adalah tanggungjawab kita bersama. Okey, next one. Kita telah pun bergiat aktif semenjak 2011, which is our uniform is kelabu, tapi kita selalu confuse kan bila kita pergi, our pharmacist in Kementerian Kesihatan also kelabu, our staff in PPUM pun kelabu. So akhirnya pada tahun 2011 kita telah upgrade kita punya uniform. That's I'm here now with the 70 years old dengan pakaian biru, similar sikit dengan matron-matron yang ada di hospital. Okey, ya. Okay, we have data dengan lembaga jururawat, and then we have to renew our license to practice so every year. And setiap tahun, kalau tak ada license to practice, we cannot perform our clinical breast examination. Salah, nanti orang saman. Okay, next one. Aktiviti pasukan kejawatan, we menerima klien yang datang ke Persatuan Kanser Payudara, which is our place in the PJ, ya, near the Crystal Crown Hotel there, dan memberi nasihat pendidikan kesihatan berkaitan dengan penjagaan diri sebelum ke, semasa ke, dan selepas rawatan. And we also have many client dirujuk daripada various hospital, government ataupun swasta after dia menjalani operation. Okay, next one. Dan kita akan bantu apakah keperluan yang mereka kehendaki, seperti payudara palsu, pinjam rambut palsu, we arrange for them to get a free bra prostesis selepas dia menjalani mastectomy. Okay, next one. Saya kena laju kerana masa hanya 10 minit, ya. And we memberi ceramah. Our main concern memberi ceramah. That I'm talking to you. Normally when I stand here, I will talk about the breast self-examination proper, ya. And then kesihatan payudara dan pengesanan awal kanser payudara. Melaksanakan pemeriksaan klinikal payudara. So we perform a clinical breast examination in our mobile clinic. We have two types of mobile clinic. One is implantable, one implantable igloo, one is Titan vehicle, and they can go all over Malaysia. Even kita pernah pergi ke Timor Leste juga, trainers. Okay, nanti saya akan tunjuk gambar, ya. And we rujuk cases after we perform the clinical examination. We refer the cases for abnormality to the various hospital, to the patient where they want to go, ya. They want to go to private ataupun government hospital, kita pergi, ya. And our referral biasanya tiada masalah because we follow the SOP of the KKM. Okay. Then not only that, ya, we galakkan wanita umur 40 years old and above to go for free mammogram di tempat-tempat fasiliti dalam government, especially Lebak Kelang di Malaysia yang ada free, ya. Free, like just now in Cyberjaya Hospital I dengar free sebab kita biasa hantar di NCSM, Golden Horses atau Pantai Kelang, and now ada satu tempat lagi lah yang I tahu yang ada free di Cyberjaya Hospital because Pulau Rahimah dah keluar.
So normally we can arrange one bus to the clients to go, ya. And for those who are above 10,000 a month pendapatan, kita refer to the private hospital yang ada subsidi price sometimes. So kita suka buat ini, ya, because what we want, they go for mammogram, but apa yang kita tak suka, dia tidak lakukan pemeriksaan sendi payudara. They wait only until the mammogram at the age of 40. By that time, doctor, ya, if the lump is 14 cm and happen cancer, we cannot reverse it to 0.5. That's why we have to teach them to do a proper breast examination semenjak umur 18 tahun. Okay, ya? Dan kita melakukan rawatan ke rumah, ya, within brigade, namanya Lia Pelajar Osok. Pelajar sandaran, we bring medical student year 4 and various universities such as UTAM, IMU, Monash, follow kita. Dan bukan saja medical student, juga student-student dari UPSI semua, untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Okey. Dan we terlibat dengan Kusoso, of course dengan kajian-kajian. Prof saya di depan sini, we always work together. Itu yang menjadi kekuatan kami lah, ya. We involved in the collection data lah kadang-kadang, ya, and the event. Okay, next one. Ini gambar-gambar, ya, pasukan community. Dia is activity memberi ceramah. Ceramah can be offhand presentation ataupun slide presentation di mana saja, even di bawah pokok. Kita boleh bagi, ya. And tak kira, ya, di universiti ke, corporate company, sektor industri, kilang-kilang, penduduk luar bandar di seluruh Malaysia. And we are free service. Boleh dipanggil bila-bila masa. Jangan ada overlap program. Sometime bulan September, Oktober, November, satu hari kita ada 4 event in the same day. Okay, next one. Dan we also provide online teaching, webinar, ya. Dan kalau tengok situ, jururawat kita mengajar cara-cara mengukur prosesis, ya, yang mana kita bantu mereka untuk dapatkan prosesis percuma. So kita tidak payah pergi ke rumah mereka. With the online sekarang, ya, walaupun saya tidak mahir tentang penggunaan IT sekarang, tetapi kita belajar. Because belajar dan mengajar, ya. Okay, next one. Saya rasa terharu masa kini, ya, Prof. Aisyah is here. Perjuangan kita already more than 10 years. Sambutan, ya, sambutan the young people. Kami buat event di mana saja, ya, walaupun nanti saya akan cakap pasal kekangan, tetapi hari ini kami buat event di luar bandar, di bandar. Orang-orang muda they come up ke depan, ya, untuk diperiksa klinikal, which is kita ada dapat mengatasi tentang perasaan malu, ya, and dia punya partner galakkan. So dia orang baris, doktor, ya, prof, ya, dia berbaris ramai-ramai kat situ untuk membuatkan diri mereka diperiksa. Kita boleh tengok ini baru je, ya, di mana ni, di Putrajaya IOI Mall, ya, and sangat ramai orang. Okay, next one. Kita baru pergi ke Kampung Petoh Rompin yang saya cakap hari itu, di luar bandar pun kita laksanakan. This is perkampungan orang asli, ya. Tengah-tengah buat tu kami banjir lah dan kami keluar cepat. Okay, next one. Bagi wanita yang umur 18 tahun kita start ajar. And now, Prof, ya, kita dah ajar guru-guru, ya, pendidikan jemput kami untuk secondary school dah. Untuk secondary school, doktor, ya. So we teach the budaya hidup to periksa them secara betul starting secondary school. So kita sangat sukalah tentang ni, ya. Okay, tidak kecuali kepada orang laki-laki. We also taught the orang laki-laki, because orang laki-laki ada breast, ya, Prof, ya, ada breast. Kalau saya cakap, ya, kalau tak ada orang yang tak ada breast, orang laki-laki, saya periksa mereka. Tetapi semua orang ada breast, orang laki-laki kita ajar saja, tetapi tidak diperiksa lah, ya, sebab mereka boleh periksa sendiri. And if there is abnormality, we refer and they can do scan dekat hospital ke mana-mana. Okay, next one. Okay, train the trainers, ya. This is pendalaman, ya, betul faham. Train the trainers because cara kita yang betul tu kadang-kadang tidak tepat. Okay, next one. We have two type of mobile clinic, kita panggil MUNI, Mobile Unit Reaching Nationwide with Information. Mungkin saya duduk sini, anda tak nampak. That's we bring our medical student year 4, ya. Dia follow kita, Prof, ya. So they have experience, even though kami tak suruh dia papik because dia belum qualified, tetapi mereka boleh mengajar, mereka boleh campaign, mereka tahu kesusahan-kesusahan orang di kampung sana, bagaimana nak keluar ke macam-macam. So dia ongoing process lah. Okay, next one.
Dan after kita ajar mereka, because they are medical student, ajar sekali pun dia dah boleh ajar. Ya, so cepat. Okay, next one. Next one, kita juga terima student-student kunjungan dari luar negara, such as negara China, or that lah. Yeah? This one from China medical unit. Okay, next one. And also saya dah cakap tadi, kita terlibat dengan research, ya, universiti, of course dalam UM selalu libatkan kami, PPUM, Prof punya team, preventive medicine punya team, ya, always bekerjasama. And biasanya follow up the result tu mengembirakan lah, ya. Okay, next one. That is Muni. Kita lakukan clinical breast examination. Okay, next one. Itu tim kita yang baru. Kita ada 2 pemandu. Salah seorang ada Cik Mat kat belakang. Tanpa tu kami tak boleh pergi ke mana-mana. That's inside the Muni. We have a couch, privacy terjamin, and aircon. Yeah? Okay, next one can be operated by generator kalau dia tidak ada electric supply lah. Okay, next one. This is another type, ya. We panggil dia igloo, and this one tak boleh tahan lama, ya. Boleh tahan sampai 3 tahun saya. Mana tahu AstraZeneca next time nak donate kita, so that your lambang I will bring all over Malaysia, you know, ya. Tapi tahan 3 tahun saja lebih kurang, depend on the quality which dekat mana kita beli. Cost about 10,000, 13,000 yang baik, ya. And lepas 3 tahun dia wear and tear lah, ya. And inside like that, and this one can be bawa di Sabah Sarawak kat mana pun dalam briefcase. They can set up within 5 minutes only. Okay, next one. This is the form that we use. Yeah? We have 3 copies of this form. One original will go to the patient as a referral, and the second one we bring back, and then we write a report. Yeah? And then we follow other cases like that. And kita we refer siasatan lanjut, rawatan susulan, rawatan ke rumah, dan tindakan lanjutan akan diambil. And I nak cakap lah, ya, sebab bengkel ini kita kena tengok. This rujukan, not all of the hospital boleh terima. It depend on the hospital yang ada concession dengan kita. Such as HKL. HKL, kita boleh rujuk this form direct to klinik pakar SOPD. Tapi in different places, we have to follow SOP. SOP mean this patient refer by us, go to KK. KK go to hospital MOPD. MOPD go to SOPD, ya, Prof, ya, kita tahu hal ni. Dan bila refer ke hospital ni, saya akan cakap pasal kekangan, but I'm sentuh here because this orang is here. The referral will go to the katalah klinik klinik MOPD nak rujuk kepada SOPD. Siapa yang tengok borang tu? Ya, through my experience, I'm working 37 years in Gamu Hospital, paling lama HKL, ya. And the yang tengok referral tu kadang-kadang is our PPK. Not even a surgeon tengok, ya. It depend on the innovation of the surgeon di hospital itu, ya, Prof Helmi, ya, saya nak cakap, ya. I bagi contoh, contohnya di Pahang, ya, di Pahang area yang sangat jauh-jauh. So kalau satu kes daripada Lipis rujuk ke Temerloh, tapi because of the surgeon dia ada inovasi yang tinggi, so all the cases refer to Temerloh dilihat oleh surgeon. So dia boleh tengok kes ni urgent ke tak urgent. Tapi kalau tengok, patient pun tak tengok referral letter saja. So, waiting time untuk confirm diagnosis boleh mencapai sampai 7 bulan. Ya, 5 ke 7 bulan. Because I have a case study lah. Ya. So, sangat lama. So, kita tak nak. By that time, waiting time to confirm diagnosis sangat lama, we lost the patient tengah jalan lah. Ya, and then the patient will go anywhere, tutup telefon, and tak boleh dikesan. Okay, that is kekangan lah. Okay, next one. Saya dah cakap tadi, kita tak nak budaya hidup wanita hanya tunggu 40 tahun dan only go for mammogram. Monthly tak check themselves. So by that time, kalau ada 14 cm, we cannot reverse. That's why CBE, BSc have to go on. Ya, memang penting. Okey, kalau hospital ada cakap hospital kerajaan, kita kena ikut SOP dan follow our turn and referral. So lama masanya. Okey, next one. Kita cakap pasal mammogram, sebelum kita cakap dengan pesakit untuk pergi mammogram, kita buat dulu mammogram. Because you know why? The patient will say that sakit, takut kan, semua kan. So kita melalui, kita tahu bagaimana. So kita boleh explain to the patient and then beri keyakinan diri. Okay, next one, very fast. This is mammogram. Okay, next one. Laju dek, laju. This is on visit, laju. Sebab this is our census. This is important.
2011 ya, 2023 we buat 233 event in a year. Ajar BSc 16,000, CBE conducted 7,000 over, and 314 abnormality. I have a proof, I have borang, yeah, and we refer, yeah. And of course, out of this 314, yeah, Prof, yeah, sure there will be a cancer cases. And as we know, siapa dah pun, yeah. I'm talking to people that here yang kita selalu berdealing lah. Okay, next one. Jangan bagi saya pulang. Next one. Ya, ini kekangan saya nak cakap ya, sebab kita event is event, but our topic tu nanti ya. Okey, kurang kesedaran mengenai kanser udara, ya, takut dan pendapat, ya, tanggapan negatif tentang kanser. Tak nak ulas ni, tapi saya akan ulas yang bawah. Kepercayaan saya, orang sudah mention takut dengan tanggapan masyarakat. Jadi maklumat kekurangan kemudahan malu dan segan. So bila malu dan segan, we have innovation ya. Tunjuk mak I punya produk. Sebab itu bila kita buat event di bandar ke di mana, I put the torso. Tahu kan torso kita medical staff. Torso is hard body. People will lari. Dia tak akan datang kat meja saya. This is my experience for 10 years. I taruh let's say torso in front of the Ion supermarket. People tengok situ dia malu mah, dia lari sini tengok. Tapi we innovation kan. So this is a breast. Satu macam ni, everybody can hold. Even Atok Haji dalam apa nama surau. And we are like mother, we are like nenek. So tak ada orang malu lah dek ya. Kalau datang mari sini, mari sini. So they can feel how jelam look like. So this one pun kila baling pun jatuh lompat-lompat. So it's not a body, it's not aurat. And of course, Prof create the rebung yang project with the lemon. So bila kita tunjuk slide, kita kena tengok klien kita. If the client is inside dalam surau, we put the lemon. But if I'm talking to medical student, gambar breast lah dek ya? Dia macam tu. So menyesuai diri dan kat mabah. Social economy, this one I ulas, bagi saya 2 minit ya. I nak cakap pasal social economy ya. Kita tahu masalah kita ya. Orang yang tak mampu, orang yang apa semua B40, you pergi government hospital kan, ditanggung oleh hospital itu free ya, doktor masih di government hospital ya. Dia tidak mengeluarkan wang, tapi proses untuk mendapatkan free itu bukan mudah ya. Satu ubat yang baru sekarang nama dia Perjenta, I pun tak tahulah, I bukan doktor. I'm a nurse, ya, I'm a nurse. I'm a Thai nurse, ya, Prof, ya. Perjenta, baru recent I have a case study. For 30 something umur, anak 3, suami kerja bengkel, and dia duduk di Lipis, refer to Kuantan, was put on this medication. There is a letter, it's at my phone. And this medicine, one injection is 10,000, ya, 10,000. If 18 cost untuk injection is 199 ringgit, 199,000, nearly 200,000. Kat mana dia nak pergi dapat ini? And refer to social worker of the hospital, okay? And we have a quota on that. You know, not all the patient will get on the quota only. Dia tengok, dia tahap 4. Ya, tahap 4. Tapi kota penuh. So the patient have to berusaha sendiri. Dekat mana dia nak usaha dek? Ha? Dia rela nyawa dia hilang daripada dia jual rumah untuk anak dia yang 3 orang lagi, jual kereta atau jual motor. Minta maaf cakap, pelan-pelan cakap, lain lah yang Ali kan semalam kat TV dia ada banyak motosikal boleh jual. But people yang tak ada how? So adakah kita closing the gap? Are we closing the gap care? So the patient rela mati. This is one case study mah. Ya. So kita fikir. Tapi I suka draw ya bila I cerita dengan our representative today from pharmaceutical lah, NCSM lah, Dr. Prof Ali lah, Dr. itulah. It seems there is akan ada satu usaha di mana buy one free one, I don't know, ya, buy one free one. Tapi adakah senang nak suruh orang tu ambil this program? And this program pun akan pergi ke badan social worker. And the waiting time again, ya, lambat. Orang tu stay Prof sangat mahir tentang ni, will become pot stage. Atau we lost the patient. Okay? That is about the social economy, kos rawatan, kos pengangkutan. Okay? Maka dengan itu, ada lagi ke slide? Siapakah yang menaikkan semangat kita? Because I'm 70 years old, I'm still here. Ya. Sebab yang menaikkan semangat saya, menteri kita sebelum dia jadi menteri, we used to make a program with him, ya, di masyarakat di mana-mana saja, and for years and years, and people like Prof, ya, and the young doctor, dia memberi semangat kepada saya. And not only that, my friend, we are 69, and of course NCSM, of course the survivor is like our anak-anak.
The survivor can be kita, can be anak kita, can be siapa. And that's why my happiness is to see the survivor. We celebrate the birthday at the age of 80. Satu kepuasan, ya, satu kepuasan. That's why I'm still here dan I'm 71 years old, akan dipanggil bila-bila. So perjuangan belum selesai. The next slide perjuangan belum selesai. This is Prof Hakim di HKL menaikkan semangat kita semua. Tengku Permaisuri, this is 2023. Okay, next one. Closing the care gap. Together we can do better. Ya, together we can do better. Maaf, berapa minit? Ya, together we can do better. Together toward awareness. So maafkan saya jika saya cakap terlebih atau terkurang. I'm very cepat cakap dalam bahasa Melayu. If I cakap dalam bahasa Inggeris, lidah saya tergeliat. Okay, semoga kita semua sihat dan berusaha ke arah kebaikan apa saja kanser. Okay, thank you very much.